सासागुन टीवी नेलेkan आंजोमेक kan sanam ko ge sagun dana min badai cuy buna inki sudipta sanam ko ge bun napai badai ge jane kan anapai badai ge bun tahe ko ma tihinya khobor ko do hoyok kana सिदु कानू भवन रे मेना म्यूजियम से राखा दहो ठाव मेना आमेनते अडी हड़ बांको बड़ाई तियो दाड़े कावदा पश्चिम बांगला पनत रे डीएम ठेन दाबी सकाम चाल होइना आबो आदिवासी सांताल कोआ आयमा गे बांग नेल नामक कान व्यवहार हो बांग व्यवहार काना आर ओना को रखी जोगाव हो बनु ताबोना मी बार जायगा करे रखी जोगा लगी बेनावा कान रे हो झोतोआ दो बनुआ ओंकान चितर के नेलेना बीरभूम जिला रे मिना सिउड़ी सिदु कान्हू भवन रे मिना म्यूजियम रे अडी गान के रखी जोगा बनु अकादा एकेन इना सुमु मतो दो बांग सिउड़ी रे मिना सांताल कोआ रखी जोगा ठाव मेन दो म्यूजियम बीरभूम जिला रेन हड़गे बांग को बाडाया नेतार काते सिउड़ी तथ्य संस्कृति दफ्तर रे लेतार के सांताल को चाला काना विशेष कायते एने दल रेना न्यूतुम ऑल हचय लगी एकेन इना सुमु मतो दो बांग सरकार प्रोग्राम रे हो नाम लगी ते नापाम आर बाडाय जोंग लगी ते हो मेनखान बांग को बाडाया ओना ठाई रे समाज रे व्यवहारक कान से व्यवहारक कान ताहे ओना को राखा दो ठाव मेना आमेनते नेलकाना सिदु कान्हू भवन रे मेना म्यूजियम सिंगे ताहेन खातिर बांग बाडाय तिय दाड़ेया कादा नुआ हो नेलाकाना आयमा के जहाँ को व्यवहारक कान ताहे मेनखान म्यूजियम रे बनुआ म्यूजियम साउंग जपड़ा मेना को हो बांग को मनेया काना म्यूजियम से राखा दहो ठाव रे आर चे दहो रेना लक्ति मेना आर से ओका को तो नीत बांग नेलोगो कान ओना को ओका खन टेवान काते अगु आर दहोय लेक काना मेनते हाले के उठाव सगुना कान सिदु कान्हू आदिवासी पुथी मुराव साथे सगई दहो काते बांग बाडाया बाडाय लगी बन कुरुमुटुयमा आर म्यूजियम से राखा दहो ठाव रे अकुलान मेना पुरनोमा मेनते समेलाय हर आस को दहो आकादा नीत हाबिते जहाँ को मेना चितर रे बन नेल नाम दाड़ेया कान गिया पारोमेन इंग्रेजी 9 जुलाई 2022 हिलो पश्चिम बांगला पनत पारगाना बाबा मानतान रवींद्रनाथ मुर्मुआ उद्गौते पनत रेना आयमा गोटान जिला रे जिला पारगाना बाबा ताको डीएम ठेन दाबी साकाम को चाल किदा आदि दुरुंग दुरुंग हर जमेलाय तालाते उनका के पुरुलिया जिला रे हो मानतान रतन लाला हांसदा कुरुमुटुते सत सापड़ाव लेन पुरुलिया डीएम डेपुटेशन नुआ डेपुटेशन रे आई उमनते 9,000 खन हो जास्ती सांतार को हे सेटेल लेना लई तोरा गानो आ 9 जुलाई दो सांतार हुल रे कापी तरवार रे चलाव रेना एतब महाकाना मिटगेसाई इरेलसाई मोड़ेगेल मोड़े साल रेना 9 जुलाई हिलो गाभरू माझी आर पुन मोड़े गोटान माझी बाबा को दो महाजन केनाराम भगत और दारोगा महेशलाल दत्त ठेन खन सिकड़ीते तल इदी हचकान अक्तो 5 काठिया बाड़े बुटरे सिदु कानू ताकिन ठेन को एसेट हचलेना उन अक्तो गर्भू माझी दो सिकड़ी तल राड़ा कातेट कापी रे हताव कातेट केनाराम भगत और महेशलाल दत्त ताकिन हेले ले किनाय जतो कोते मिटगेल आरे गोटान दिकू को हेले साफालेट कुआ गोटा दिसम रे एतब लेना हुल उनकान महा दिशा कातेट गे पश्चिम बांगला पनत पाकार पुरुलिया बाकुड़ा बीरभूम मेदिनीपुर झाड़ग्राम बानार बर्धमान हुगली मालदा बानार दिनाजपुर जिला रेन पारगाना बाबा ताको मिट साउते दाबी साकाम को चाल केदा दाबी को तो ताहे काना मिट एड़े एसटी सर्टिफिकेट बिरुद्ध रे करडा व्यवस्था हाताओ बार आजोदिया बुरु रेना ठुरगा प्रोजेक्ट और देवचा पाचामी रेना कोयला खादान बातिल घोषणा पे जाहिर थान मारघाटी को रेकर्ड हुयु मा पुन वनाधिकार आईन 2003 लेकाते ग्राम सभा तैयार और लागू मोड़े पंचम तपशिली आईन लागू 3 सान्ताड़ी अलचिकीते आईसीडीएस रे ओलो पढ़ाओ चालू और सान्ताड़ी माध्यम रेना उच्च प्राथमिक स्कूल कोदो माध्यमिक कोदो उच्च माध्यमिक रे उतनौ कामी होरा लोकल दाबी लेकाते ताहे काना आजोदिया बुरु रे आदिवासी को अत हासा दिकु ठेन ली न्यूतुमते किरिंग बंधो और कॉलेज हुयु मेनते जहां
कुशल पल्ली रिसोर्ट बेनाव आकाना ओना दो कॉलेज गे चालुग मा मेनते শুনতে পায় না, মুখে বলতে পারে না, গান্ধীজির 3 বানর পুষে থাকে কি করে। এক একটা প্রজেক্ট হলে 300 হেক্টর করে বনভূমি ধ্বংস হবে। বনভূমি ধ্বংস হলে বন্যপ্রাণ ধ্বংস হবে। এই কঠিন সত্যটা এখনো পর্যন্ত সাঁওতালরাই ভালো করে বোঝে। তার কারণ অযোধ্যা পাহাড়ের উপরে যে গাছ আছে সেই গাছটা হলো শাল গাছ। শাল গাছটাকে আমরা মারাঙ্গুরু বলে পুজো করে থাকি। প্রজেক্টের মাঝে অবস্থান করবে মারাঙ্গুরু ডুংরি। যে মারাঙ্গুরু ডুংরি সাঁওতালদের একটা দেবস্থান। সেই দেবস্থান আমাদের হিন্দুদের কাছে মন্দির, মুসলিমদের কাছে মসজিদ, খ্রিস্টানদের কাছে গির্জা যতটা সমতার সমানের আমাদের অযোধ্যা পাহাড়ে থাকা, দুর্গাতে ডুবতে যাওয়া মারাঙ্গুরু পাহাড় বা মারাঙ্গুরু ডুংরি একই সমমানের। অর্থাৎ এই মারাঙ্গুরু ডুংরির দিকে প্রশাসন যদি নজর করায় বা এই মারাঙ্গুরু ডুংরিকে যদি ধ্বংস করার চেষ্টা করে থাকে তাহলে আবার কিন্তু বলে দিই আজকের সেই 7 জুলাই দিনটা ঘুরে আসতে পারে। আবার কিন্তু আমাদের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ কার্ববাজির মতো হাতের তীর এবং টাঙ্গি তুলে দিতে পারে। আবার আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু মানুষ জান ভাইয়ের মতো নেতৃত্ব জন্ম নিতে পারে। বাধ্য করবেন না দেওয়ালের পিঠ থেকে যেতে। দেওয়ালের পিঠ থেকে গিয়ে তার পাল্টা মার যদি শুরু হয়, প্রশাসনের ক্ষমতা নাই সেই লড়াইটাকে আটকে দেয়। তাই আমি বলবো অযোধ্যা পাহাড়ে যে 3টে প্রজেক্ট করতে চাইছে জাপানি কোম্পানি জিকা, বিদেশি কোম্পানিদের হাতে আমাদের দেশীয় বনভূমিকে বিক্রি করার পারমিশন দেবেন না ডিএম সাহেব। শুধুমাত্র সাঁওতালদের কষ্ট হবে না, শুধুমাত্র আদিবাসীদের কষ্ট হবে না। আদিবাসীরা সাঁওতালরা লড়ছে শুধু অযোধ্যাকে বাঁচানোর জন্য নয়, বিশ্বের জলবায়ু উষ্ণায়নটাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য, সজাগতায় বিষ্ণু উষ্ণায়নটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। যা সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষ এখনো বুঝতে পারেনি যে আদিবাসী সাঁওতালরা বুঝেছে অযোধ্যা পাহাড়ের বনভূমিকে রক্ষা করতে হবে। পুরুলিয়ার Tinya ko to nore ke muncul na. Ani tapi te sasaran TV channel bang ko subscribe tabun pe, like tabun pe, comment tabun pe, share tabun pe. Sanam ko ginapa ke punta hai ko ma, aaj sanam ko ke sabun johar.